এডিসি নির্বাচনের পূর্বে পাহাড় দখলের লড়াইয়ে দৌড়ে এগিয়ে বিজেপি। টাকারজলা বিজেপি মণ্ডলের উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকেলে পশ্চিম টাকারজলা শুভচন্দ্রপাড়ায় ভারতীয় জনতা পার্টি দলের এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি নির্মল দেববর্মা, এমডিসি সঞ্জীব রিয়াং, সিপাহীজলা জেলার উত্তরের বিজেপি সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী সহ আরো অন্যান্য নেতৃত্বরা। এদিনের যোগদান সভায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক জনজাতিদের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের অনুপ্রাণিত হয়ে সিপিআইএম, কংগ্রেস ও তিপ্রা মথা দল ত্যাগ করে ৪৪ পরিবারের ১৩০ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টি দলে যোগদান করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এদিন এই যোগদান সভায় উপস্থিত নেতৃত্বরা ভারতীয় জনতা পার্টি দলের দলীয় পতাকা দিয়ে দলের থেকে তাদের বরণ করে নেন। মণ্ডল সভাপতি জানান, যখনই টিটিএডিসি নির্বাচন হবে পাহাড় দখল করবে বিজেপি, কেননা জনজাতিরা বুঝে গেছে তাদের বোকা বানিয়ে দীর্ঘ বছর যাবৎ অনেক রাজনৈতিক দল রাজনীতি করছেন, কিন্তু এখন আর নয়। তারা এখন সব কথা সবকা সাথ সবকা বিকাশ এর জোয়ারে ভাসতে চায়। নিউজ चेनेलनि जत भाई सबायजार मिडिया बंधु समा सौदिनियाव जागाहायनाय साइमानलायाव जोंनि पश्चिम टाकारजला बा नर्थ टाकारजलानि जे जोंनि बिटिसि लुइनाय संखिनाव जागागासिनो जोगदान सभा एबा भोटनि प्रग्राम अब 12 टाकारजला विधानसभानि 30 नम्बर बुथ सेन्टार खालायो अ जागायाव जों दिनै सिपिएम ताइ अन्य दल याकारिनाय चीन भारतीय जनता पार्टी बाय 44 परिवारनि 36 भोटार समाजनि दिनबर फोरोंथाय बाहायनानै बाहायखायनो जों बेखौ जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट जोंनि एमसि साथि जतन दङ सेवा मुंबई बरफनि जों जतन खाबु फोरबायखायनो दङ समाजाव दिनैहाय हेला सयना हालायखा आमफान ও অন্যান্য দল মানে আবো সাব অন্যান্য দল অ জায়গাयाव কিছুটা মথানি দङ কিছু সিপিএমनि दङ তাই কংগ্রেসनि मासा मासु दङमोन बाहायखायनो जोंनि 44 परिवार 130 মঠানি কয় ফ্যামিলি কয় ভোটার থাকে मठानि जों पार्टिकुलार करै जों दाबो कक सालायदों जों क्लियार ओंखारनाय क पार्टिनि बाहागो दैखां दाबो जों इन टोटाल खायके 44 परिवार कर्मचारी माने एडिसि गभर्नमेन्ट चाकरि खाय दंनाय बर पेन्सन थांबानि फरेब पेन्सन थांबानि फरेब बरनि पेन्सननि কোনো বরংনি রাং পয়সা যে মানথাই দंमानि आबो रिमेया हानि खासन नागा अथच स्टेटनि बाहागो राज्य सरकार बाहागो आबो बेबं किलार खायर नरो खिजाब खायरदि थांनायाव जे खरस खायमोन आबो साहर जागो खिजाब रिनालाय आंलाय दंमोन जों खबर मान अबाथ चलिलाय दं दिनैनि जयनिं प्रग्रामाव साब सामान जाखासार दिनैनि जयनिं प्रग्रामाव सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दङ सिनि ब्रह्मनाम बिप्लब चक्रवर्ती महतो सिनि दा फाइट सबायजा सिनि जुवा मोर्चा स्टेटनि भाइस प्रेसिडेन्ट तथा सिनि टिटिएडिसिनि एमडिसि सञ्जीब रियां फाइट सबायजा सिनि जागा सिनि सिनियर नेतृत्व जत फाइट सबायजा जों माके दिनै